আলহামদুলিল্লাহ কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযীনা ইসতাফা আম্মা বাদ ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তিরমিজি শরীফের হাদিসের কিতাব। এই কিতাবে আল্লাহ রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিস বলেছেন যে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা দিল হয়। কোরআন শরীফের দিল হলো সূরা ইয়াসিন। অন্য হাদিসে আছে যে বান্দা সূরা ইয়াসিন একবার পড়লে 10 বার কোরআন খতম করার সওয়াব পায়। তার মানে এটাও নয় কি কোরআন খতম করব না, শুধু সূরা ইয়াসিন পড়ব। কোরআন তো খতম ধারাবাহিকভাবে যেমন আমরা করব, কিন্তু কোরআন পাকের সূরার মধ্যে সূরা ইয়াসিনে এতই বড় বরকত কি একবার খতম করলে 10 বার কোরআন খতম করার সওয়াব পায়। সূরা ইয়াসিন ये সূরা এত ফজিলত वाली সূরাত কি মৃত্যু ব্যক্তি যখন মরছেন, তার জান বার হব হয়েছে, সেই অবকাশে মৃত্যু ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন যে ভাই হোক কেন, তার পাশে যদি সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করে তো মৃত্যু আসানির সঙ্গে হয়, কষ্ট কম হয়, সহজে হয়। এছাড়া অন্য হাদিসে আল্লাহ রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আমার মন চায় যে আমার প্রত্যেকটি উম্মতি নরনারীর অন্তরে সূরা ইয়াসিন মুখস্থ থাক, অর্থাৎ প্রত্যেককে অন্তরে সূরা মুখস্থ, সূরা ইয়াসিন কমসে কম থাক। অন্য একটি হাদিসে আছে যে অন্তরে কোরআনের কোনো অংশ মুখস্থ নেই, সেটা বিরান ঘরের সমতুল্য, কালবাইতুল খারব বলা হয়েছে। সেজন্যে আমরা যারা হাফিজে কোরআন নই, আলিম নই, সাধারণ মানুষ, তো আমরা ইনশাআল্লাহ আমাদের জীবনকে ধন্য করার জন্য দুনিয়া আখিরাতে আমরা চেষ্টা নেব যে বেশি বেশি করে কোরআনে পাক তিলাওয়াত করব। আর যার যত কোরআনে পাকের আয়াত সূরা ইয়াদ থাকবে, তার তত সম্মানে বৃদ্ধি পাবে। কিয়ামতের দিনে তার সম্মান বৃদ্ধি হওয়ার একটা বড় দিক হলো কোরআনে পাকের তেলাওয়াত প্লাস তার স্মরণ মুখস্থ। সেজন্যে আমরা সূরা ইয়াসিন চেষ্টা করব যে কমসে কম আমরা একে মুখস্থ করেই দুনিয়া থেকে যাব। দোস্ত বুজুর্গ, অনেক সময় এদিক ওদিক নষ্ট হয়। আমার মাদের, বোনদের, বেটিদের, বাবুদের একটু চেষ্টা করে আমাদের জানা পরিচয় মানুষ, চেনা জানা মানুষ, আলেমদের সঙ্গে, হাফেজের সঙ্গে কাউরে বন্ধুত্ব আছে, কাউরে ভাই আছে, কাউরে চাচা আছে, কাউরে ফুপো আছে, কাউরে খালু আছে, ইমাম সাহেব মসজিদে আছেন, তো এনাদের কাছ থেকে, এটা বড় ছোট নয়, যে কেউ যাকার সময় বার করে এরা শিখতে পারেন এবং কোরআনে পাক মুখস্থ করতে পারেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন। এই জন্য আমি চাচ্ছি যে আপনাদের খিদমতে সূরা ইয়াসিনটা একবার পুরোটাই তেলাওয়াত করে দিই, তাতে করে আপনাদের সুবিধা হবে পড়ার জন্যে। আল্লাহ তাবারক তাআলা আপনাকে এবং আমাকে বেশি বেশি করে তেলাওয়াত করা এবং সূরা ইয়াসিনের যে আপনার স্মরণ করা, তার ফজিলত শুনলাম, সেটা আমাদেরকে যেন আল্লাহ হাসিল করা তৌফিক দান করেন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون
وسواء عليهم أنذرتهم لو تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرون بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين يوم كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون ويتلهم الأرض الميتة أحييناه وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم لا يسرق منهم النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجوع القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون خلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال كبير إلا في ضلال كبير إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وليعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسب الخلق فلا يقلون ومن علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.